السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة محمد للرياضيات. غادي نديرو هاد التمرين هذا في الدار ديال العموميات حول الدوال العددية. هاد التمرين غادي نحاولو نميزو فيه بين لو ماجورون et لو مينورون دون فونكسيون et لي زيكسترميم دون فونكسيون. قبل ما نبداو التمرين، الله يجازيكم بخير، تابوناو عندنا في القناة ودعمونا باللايكات فضلا منكم وليس امرا. يلا على بركة الله غنبداو التمرين. التمرين غنحاولو نميزو فيه بين لو ماجورونت و لو مينورونت et les extrémimes d'une fonction f. يلا على بركة الله غنبداو. التمرين تيقول on considère la fonction numérique f définie par f de x est égal 12x carré plus 7x plus 7 sur x au carré plus 3x plus 3. La première question montre que 1 est un minimum de la fonction f. Donc on a f de x est égal 2x au carré plus 7x plus 7 sur x au carré plus 3x plus 3. Donc, أول حاجة نديروها هي on détermine l'ensemble de définition dans la fonction f. واخا ما تيقولوهاش لكم بجبوها التعريف ضروري خصنا نحددوها. Donc نديرو f est égal x au carré plus 3x plus 3 خاصها تكون ديفيرون تو زيرو، تخالف الصفر. دونك شنو غنديرو؟ هادي نحاول نحسبو الدلتا كي تيقال بي او كاري موان 4 اس سي هو 9 ناقص 4 في 3 في 1 تساوي 9 ناقص 12 كي تيقال موان 3. إذن موان 3 صغر من صفر. دونك هنا دونك x au carré plus 3x plus 3 ديفيرون تو زيرو. علاش؟ لأن الدلتا صغر من صفر. دونك d de f est égal à r. La première question on montre que 1 est un minimum de f. De f. On a quel que soit ضروري quel que soit x appartient à d de f اللي هو r f de x moins 1 est égal. هنا f de x غنعوضو هنا اللي تعطينا 2x carré plus 7x plus 7 sur x au carré plus 3x plus 3 moins 1. Donc هادي غادي تعطينا x au carré plus 3x plus 3. غادي نحاولو نديرو هاد العملية هادي 2x au carré plus 7x plus 7 moins غنحاولو نديرو هادا في هادا موان. هنا غتعطينا موان x au carré موان 3x موان 3 qui est égal 2x au carré moins x au carré x au carré 7x moins 3x 4x plus 7 moins 3 plus 4 sur x au carré plus 3x plus 3 qui est égal هذه متطابقة هامة غادي تعطينا x plus 2 au carré sur x au carré plus 3x plus 3 وهذا supérieur strictement à 0
Donc, f de x supérieur à 1. Donc, on باقي ما كملناش السؤال لا فونكسيون I minoré par واحد par 1. هنا مازال ما كملناش لا كيستيون. دونك هنا لا كيستيون مونطريكو ان ايتال مينيمي. شنو هي المينيمي؟ خصنا نشوفو واش كاين واحد x زيرو ابارتيان دي دو اف تلكو اف دو x زيرو تيكال 1. دونك غنحاولو نحلو هاد المعادلة هادي اف ديال x تيكال 1. هادي كيفوكو ها هي كيما درنا اف ديال ناقص اف دو x ناقص 1. ها هي غادي نحاولو غادي نخرجو بهاد الشي هنا. دونك كيفو بأن x بلس 2 au carré sur x au carré plus 3x plus 3 est égal à 0. هذا راه توجور بوزيتيف لأن الدلتا انفيريور à 0 تيبقى لينا غير هذا. دونك هنا قلنا هذا راه ديفيرون دو 0 لأن الدلتا انفيريور à 0 تيبقى لينا هذا. دونك x بلس 2 au carré est égal à 0. Ce qui équivaut que x est égal à moins 2. Donc, f de moins 2 est égal à 1. Maintenant, d'abord, f de moins 2 est égal à 1 est un minimum de la fonction f. دابا الفرق هنايا هو ملي تنبينو بأن لا فونكسيون اي مينوري باغ 1 راه ما كملناش لا كيستيون. خصنا نبينو واش كاين واحد اكس زيرو ابارتيان دي دو اف تلكو اف دو اكس زيرو تيجال 1. سافو دير غادي نحلو هاد المعادلة اف دو اكس تيجال 1. ها هي ملي تنديرو اف دو اكس تيجال 1 سو كيكيفو بأن اكس بليس 2 على هادي تيجال 0 وهذا ديفيرون دو 0 كاع الدلتا انفيريور 0. دونك غيبقى لينا هناك السائد جوج والاستثنان تيجال 0 كيكيفو كي اكس تيجال موان 2. ها هي إلا مشينا عوضنا هنا في اف دو ناقص جوج في هاد لا فونكسيون هادي اف دو ناقص جوج غادي نلقاو اف دو ناقص جوج تيجال 1. دونك اف دو موان 2 تيجال 1 est un minimum de la fonction f. يلا نشوفو لا دوزيام كيستيون. La deuxième question, on montre que 7 sur 3 est un maximum de if. On montre que 7 sur 3 est un maximum de if. Donc, on dit f de x, voilà. On a toujours, quel que soit x, appartient de f. Très important, f de x moins 7 sur 3, qui est égal à f de x en avoir la valeur de là, il est à 2x au carré, plus 7x plus 7 sur x au carré, plus 3x plus 3, moins 7 sur 3. هي هنا 3 غنضربوها في هذا في اكس كاري بليس 3 اكس بليس 3
هنا غنحاولو نديرو هاد العملية هادي اللي هي 3 في 2 6 إكس أو كاري، 3 في 7 21 إكس بليس 21 إكس بليس 3 فوا 7 بليس 21 موان 7 إكس كاري. نديرو هذا في هذا موان 7 في 3 21 إكس موان 21. دونك غنحاولو نخرجو هاد العملية هادي ساهلة. هنا 6 إكس أو كاري ناقص 7 إكس أو كاري تعطينا ناقص إكس أس 2، وهادو راه كلشي تيمشي 21 إكس تمشي مع ناقص 21 إكس 21 تمشي مع ناقص 21 سير هادشي 3 في إكس أو كاري بليس 3 إكس بليس 3. هذا اللي هو انفيريور أو إيكال زيرو. علاش؟ هذا راه توجور بوزيتيف كار دلتا انفيريور ا زيرو، وهنا 3 راه كبر من صفر، دونك تيبقى ليا غير هذا ها هو راه ديما انفيريور أو إيكال زيرو. دونك اف دو إكس انفيريور أو إيكال 7 سير 3. هنا شنو تنقولو؟ هنا تنقولو بأن اف اي ماجوري بار 7 سير 3. دونك هنا باقي مكملناش السؤال، خصنا نبينو واش كاين واحد العدد اكس زيرو ابارتينات دو دي اف تلكو اف ديال اكس زيرو تيكالا 7 سير 3. دونك غنحاولو نحلو هاد المعادلة هادي اف دو اكس تيكالا 7 سير 3 ce qui équivaut à f de x moins 7 sur 3 est égal à 0. هاهي f de x moins 7 sur 3 بلا ما نعاودو العملية، هي هادي. دونك تنحصلو على موان x au carré sur 3 في x au carré plus 3x plus 3 est égal à 0. Ce qui est équivaut, هذا différent de 0 car delta inférieur à 0. Donc j'ai pas lié x au carré est égal à 0. Ce qui équivaut que x est égal à 0. Donc f de 0 est égal à 7 sur 3 est un maximum de la fonction f. Donc غنشوفو la deuxième question. Deuxième question, on considère la fonction numérique f définie sur R par f de x est égal à 2x carré moins 2 sur x au carré plus 2. La première question montre que f est un maximum, est un minoré par le nombre moins 1, où le nombre moins 1 est le minimum absolu de f. Donc, deuxièmement, on a f de x est égal à 2x au carré moins 2 sur x au carré plus 2. Donc, dès maintenant, l'ensemble de définition. L'ensemble de définition est égal à R car x au carré plus 2 différent de 0. Donc, là, la première question A montre que f est minoré par le nombre moins 1. Là, on montre que la fonction f est minoré par le nombre moins 1. Donc نحاول نديرو العملية f دو x ناقص 1 est égal f دو x plus 1.
هادي في دو إكس غنعوضو بلا فالور ديالها اللي هي هادي اللي تعطينا 2 إكس أس 2 موان دو سير إكس أو كاري بليس دو بليس 1. غنحاولو نحسبو هاد العملية هادي ساهلة. في المقام راه تيبقى إكس أو كاري بليس دو تعطينا 2 إكس كاري موان دو بليس هذا في هذا إكس أو كاري بليس دو. هذه تعطينا 3 إكس أو كاري، هذا موان دو تتمشي مع دو تتبقى لنا 3 إكس أو كاري سير إكس أو كاري بليس دو. وهنا كيلكو سوا ديما إكس أبارتيان تي دو إف، كيلكو سوا إكس أبارتيان تي دو إف، المهم هادي كيلكو سوا إكس أبارتيان تي دو إف. دونك هذا كيما تلاحظوا بأن هذا ديما موجب و إكس أو كاري موجب، دونك السوبيريور هو إيكال زيرو. هذا موجب ديما إكس أو كاري بليس دو موجب، إكس أو كاري راه ديما موجب. دونك هادشي سو كي يفو كو إف دو إكس كبر من أو يساوي ناقص 1. هنا إف إي مينوري par moins 1. هنا la deuxième question كيقول لك لو نومبر موان 1 est-il لو مينيموم ابسولي دو اف. كيما شفنا في التمرين السابق غادي نشوفو واش كاين اف واحد اف ديال اكس إيتيال موان 1. دونك غنحاولو نحلو هاد المعادلة هادي اف دو اكس إيتيال موان 1. هادشي كيفو كو اف ديال اكس بليس 1 إيتيال 0. اف ديال اكس بليس 1 انا ديجا كالكولي اللي هي هادي اللي تعطينا 3 إكس أو كاري على إكس أو كاري بليس دو إيتيال 0. هذا توجور ديفيرون دا 0 إيكيفوكو 3 إكس أو كاري إيتيال 0. هادشي إيكيفو تو إكس إيتيال 0. دونك إف دو 0 إيتيال موان 1 إي هاياك il au minimum if de 0 égale moins 1 i minimum absolu دو اف. إلا جينا نحسبو اف دو 0 ها هي هنا نعوضو اكس 0 غادي نلقاو اف دو 0 إيكال موان 1. دونك لا فونكسيون مينوري بار موان 1 si do plus if do 0 est égal à moins 1, donc if do 0 est égal à moins 1, le minimum absolu de if. On va la deuxième question. Puis, on a montré que if est majoré par le nombre 2. On a, quel que soit, elle est toujours, quel que soit x appartient à if de x moins 2 est égal à f de x نعوضها بلا فالور ديالها اللي هي هادي 2 x au carré moins 2 sur x au carré plus 2 moins 2 est égal. دونك غنحسبو هادي المقام راه تيبقى x au carré plus 2 وهنا تعطيني 2 x au carré موان 2 موان هذا في هذا دونك موان 2 إكس أو كاري. هنا غادي تولي عندي موان 4 مونطري كو إف إي ماجوري بار لو نومبر 2. ها هي 2 إكس أو كاري موان 2 على إكس أو كاري بليس 2 غنقسو منها جوج تعطينا إكس أو كاري بليس 2 هنا 2 إكس أو كاري موان 2 موان 2 إكس أو كاري موان 4 كي إيتيال ديما تيبقى المقام هو إكس أو كاري بليس 2. هنا 2 إكس أو كاري موان 2 إكس أو كاري تتمشي تتبقى لينا ناقص 6. هذا انفيريور أ 0.
Donc f de x inférieur à 2. يعني هذا توجور بوزيتيف تيبقى لي هاد لو سين موان دونك هذا انفيريور زيرو دونك اف دو اكس انفيريور ا 2. هنا انسيكو la fonction est majorée par 2. هنا le nombre لو est-il le maximum absolu du f. غنشوفو واش اف دو اكس. غنحاولو نحلو هاد المعادلة تيكال دو اف دو اكس تيكال دو. ها هي ديجا حسبناها. حنا حسبنا اف دو اكس موان دو. غادي تخرجنا في هاد الشي. غتخرجنا في موان 6 سير اكس او كاري بليس دو est égal à 0. هذا différent de 0, ce qui équivaut à moins 6 est égal à 0. Donc, ce qui est impossible. هنا غنقولو بأن الجوج دو نو بو تيتر pas le maximum de f. Ne peut-être pas le maximum de f. هذا يمكن لكم تراجعوا الفيديو توقفوا تتفهموا التمرين. فهمتوش غادي نحط لكم التمرين والحلول ديالو في لاباج ديالنا على الفيسبوك. يلا الى اللقاء في التمارين المقبله ان شاء الله.